Fahasoavanao mbo tahiro misy ambatan'olo fenoy famondram-po fenoy fitahina avy any an-danitra fenoy fandresena ny fiainan'ny tompo nizaniza tonga eto amin'ny fiandroany ity ataovy mahita sy mahatsapa izy tompo fa manan'Andriamanitra velo zay mbola miteny aminy mitaridalina sy manolo-tsaina azy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afaka mazotoerantsika. Alléluia. Utahiny toko manokana ne ianao ary ny fitahiny aminao fitahina tsy mahazatra. Amen. Androany moatsika dia iresaka manokana makasika ny atao hoe fisainana tsara. Inona indray hoe no resantsika? Fisainana tsara. Ny fisainana tsara ihany ravana ny fisainana mahavokatra. Tsy afaka ny amokatra zany ianao raha tsy manana fisainana tsara. Mazavaiko foana tamin'ny fidirana voalohany faharoa fahatelo teo fa ny toerana namoronan'Andriamanitra ny olona voalohany dia tao amin'ny saina. Tao anatin'ny fisaintsain'Andriamanitra ataontsika no ny foronina. Genesis toko voalohany andininy faha 9. Fahary amin'ny Genesis toko faharoa andininy fahafito teo Andriamanitra vao namorona olona. Ka ny fanagnanao fisainana tsara no manosika anao hanana fiainana tsara. Amen. Satria ny fisainanao no arenanao. Ny fananan-karena tsy amin'ny zavatra anahana fa ny fananan-karena dia ao amin'ny fisainana. Zany mila mavita mamaly tsara mihitsy ianao zao hoe inona no anatinao ao. Zay zavatra zay no amaritana ny fiainanao. Zay zavatra zay no miantoka ny hoavinao. Zay zavatra zay no miantoka ny avenir. Iny hatramin'ny toerana azonao alehara ny fisainanao mamaritra azy. Alléluia. Ndena se ianao mba hamaky andiny soratra masina amin'ny Marka toko 10 andiny faha 6. Marka 10:46. Marka 10:46 à 52. Marka toko 10 andininy faha 6 hatramin'ny faha 12. Raha hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Teto ilay soramandro ambony dia hoe nampahiratany Jesosy any Bartimeo jamba tao akaikin'ny Jeriko. Amen. Marka toko 10 andininy faha 6 hatramin'ny faha 12. Raha hita dia hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raha hitanao dia manaova mafy hoe amen. Mivaky toy izao ary amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary tonga tao Jeriko izy ary raha vao niala tao Jeriko Jesosy mba mampianany sy ny vahoaka betsaka dia nipetraka teo amoron-dalana Bartimeo jamba mpangataka. Mpaninona hono izy? Mpangataka. Petraka teo amoron-dalana izy Bartimeo jamba mpangataka zanaky Timeo. Ary noho ny reny noho ny nagnino koa noho ny reny fa injay Jesosy avy any Nazareta dia niantso izy nanao hoe ry Jesosy zanaky Davido mamindraha foaniko. Ary maro no teny mafiazy mba angina havao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanaky Davido mamindraha foaniko. Ary Jesosy nijanona dia nanao hoe antsoy ilay jamba. Ary ny olona niantso azy ka nao tamin'ny matoky mitsangana miantso anao izy. Dia nanariny lambany izy ka niantsamotsamotra nankeo amin'ny Jesosy. Ary Jesosy namaly azy hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ary hoy ilay jamba taminy rabony eo ny mba hampahiratina ny masoko. Ary hoy Jesosy taminy mandehana ianao ny finoanao no efa namonjy anao. Dia nahiritra ny araka tamin'izay ny masony ka nagnaraka an Jesosy teny an-dalana izy. Amen. Zay rehefa tsara izy eto fa Bartimeo izy jamba mpangataka. Fa raha tegna nidininao indray nefa ny zavatra niainany tsy arakaraka ny mahajamba azy, tsy arakaraka ny mampangataka azy, ny fatakarany. Ny tegna nampasitrana ny Bartimeo zany ravana
tsy taiza fa tagny amin'ny fisainana. Ohatry ny masony tsy mahita. Fa izy kosa navita nampiasa an'izay mba afaka nampiasaina. Ny afahanao mihetsika amin'izany rehetrarehetra zany nefa dia ny fisainanao ihany. Misy olo raha vao tsisy vola dia efa samy laza izay sahira niky zazagny fisainana zao zany. Ianao na tsisy vola ary tsy voatery sahira, ary tsy mifanagnanao koa no afahanao mamaritra hoe mahantra ianao sa magnino. Zay natonga na nilaza taream-boalohany hoe ny afahana midetermine anao dia izay zavatra ao anatinao. Tainy Jesosy ianao. Ka ny dikany hoe Bartimeo hoe manana ny maizy azy. Zay ny dikany Bartimeo manana ny maizy azy. Baban'ngiady Timeo mpagnefofo, olona goavana. Zay ny dikany le hoe Timeo, Bartimeo, zanaky Timeo. Kanefa jamba sady mpangataka. Maro amintsika reo zany riavana, nenao mety tsy fahajambana ara-nofo fa fahajambana ara-tsaina. Enao olona tokony hiaigny raha tsara, anao tokony hiaigny raha manjara, tokony hiaigny raha mahafinaritra, fa agny amin'ny fisainanao ianao ny tavela. Androany iny Jesosy hanafaka anao. Alleluia. Ny zavatra mila fantanao fa najamba tsy mahantra azy izy, tsisy olona afaka nanala ny mahazanaky Timeo anazy. Zareo izy. Ianao mety mbola agnatina fahasahiranana ianao zao, fa tsisy olona afaka magnala ny mahazanaky Andriamanitra anao. Alleluia. Zanaky ny avo indrindra ianao. Amen. Zay fisainana zay ny tiako mba hilentika anaty sainao. Zay le fisainana tsara. Mila resy lahatra ianao, mandresy lahatra ny vatanao mitsy hoe papanao dia tompon'ny zavatra rehetra. Zay zany mba avantagen'ny Bartimeo, mba zanak'olo nanana ny naizy azy izy dia be tabe ny zavatra fantany. Ny sakafon'ny saina moa lasana bavy dia fahalalana. Ny sakafon'ny hanina, ny sakafon'ny vatana hanina, vary, akondro, letsimbazaha, zavoka, regny ny sakafon'ny vatana. Naritely vavy misarika plasily fa manjary mitabataba. Araiky misy kakato, araiky ampivony. Dia raha mbola hitako mitabataba dia teneniko hoe mivoha hely mihitsy aloha miresaka. Olo maventy zany tsy manjary koragny amin'ny mason'olo jiaby. Misaraka plasily naritely vavy zafady. Araiky mandeha kato. Aloha mba atodio mijaritely vavy any mihitsy caméra aloha raha dia zay mba hita hoe regny zareo le nampidokotoro teny. Tainy Jesosy aninareo. Mahita nampidokotoro teny moa ko zareo tsy mahita hoe mitabataba ry ano sa tsy mitabataba. Zany masoko mandeha magnany hitako daholo hatramin'ilay atany eny. Tainy Jesosy nareo. Ny avantagen'ny Bartimeo dia nitezaina tagnatina ankohonana tsara. Ka ny avantagenao io koa zao na dia mbola agnaty fahasairana aranao, tezaina agnaty zionana. Mety magnambanimbany anao zao ny olona fiarahamonina, mety tafiteny mihitsy olo karan'regny, regny mivavaka regny zao regny, nefa adiony fa ny qualité-ny zavatra ampianarinanao eto anefa mafondra. Amen. Ary za mahazo antoka fa nizanizy anao tegna mankato magnaraka nantsaka ny siatavany raha ataotsy tsy maintsy lasa anao. Tsy maintsy miova fiainanao ary ho lasa modely anao ndray amiko. Zany ny avantagen'ny Bartimeo. Jamby izy, mpangataka izy fa nanana origine tsara. Zany hoe mialohan'izy lasa mpangataka mety mba nitarimingita ny rahan'olo mpanandraha. Dia nilasa nanana information dia zay natonga anazy grave be raha iaigny. Ty zay ny anisan'ny fitezana ny tezanan'zareo tao an-tragno hoe rehefa misy olona miresaka mila miaigny. Zareo zany. Zay fahalalam-pomba zay nananan'ny Bartimeo. Dia raha vao resaka nandeha niorakoraka dia tonga dia namontany izy satria izy vao maregny raha miorakoraka fa ino zany? Maso ny jamba fa ny sofiny nampiasaina. Dia teo ny nafantarany namaly le olo ino ma zala raha magnanjay.
hafa Jesosy avy any Nazareta no mandalo. Dia jereva amin'izay satria izy efa tezaigna amina fahalalagna isan-karazany. Satria izy zanaky Timeo, zanak'olona nananana Isazy. Dia tonga dia fantany fa tsy Jesosy fotsiny ny agnarany io, tsy avy ao Nazareta fotsiny io, fa hoe zanaky Davida. Ary fantany koa taizany nafantarany an'izany tamin'ny fiainony, izy efa zatra miaino, tia miaino, mangetaeta mba hahaino zavatra. Teo no nafantarany fa mpamindra voko Jesosy. Mety nahaino karazan'olona marobe nandalo izy tamin'ny fotoana. Mandalo ake koa reo ny Ragove. Mandalo ake reo ny cantonnement. Mandalo ake reo ny président. Mandalo ake fitsitety. Satria fantany cantonnement zay resaka libeniala zay. Ragova zany resaka faritany zany. Irana zany. Fa raha vao resaka Jesosy no nikorana, tonga dia niantsoantsony izy dia niteny hoe ry Jesosy zanaky Davida mamindrafo aminy. Sady fantany babany, fantany fonction. Tsy ny olona rehetrarehetra teo nanana an'izay fatakarana zay, fa i Bartimeo zay voalaza fa jamo. Taizany nampivoatra ny fiainany tany amin'ny fisainany. Tainy tompo ianao. Alleluia. Amen. Na dia misy contradiction aza ny fiainan'ny Bartimeo, ny origine ny respecté foana. Mety mandalo tsy fisigna anao, mety misy fotoana anao tegna tabatabany tompotrano, mety misy fotoana anao tegna maheno voilikiliky ary matsaro maharary mihitsy amin'ny fiainana. Ny origine anao respecté foana, zanak'Andriamanitra ianao. Halleluia. Tsisy olona tonga eto ambony ty tany ty raha tsy Andriamanitra nametraka azy eto. Ny olombelona rehetra dia voasoratra ho an-danitra avokoa ny anarana. Ao ny anaranao. Mbola agnatin'ny bokyny ankohonana anao. Amen. Raha vao anao zany mbola velonaina, tadidia tsara zany. Raha mbola velona ny olo anankiray dia voasoratra ho an-danitra ao ny anarana. Misoratra amin'Andriamanitra zany ianao. Amen. Alleluia. Tsarovy ravagna fa ny olana misy aminao io tsy lehibe raha oharina amin'ny fanekena zay efa nataon'Andriamanitra aminao. Zanany ianao. Ho zaho hoe zanany ianao. Efa ela ravagna i Bartimeo no nijaly. Efa ela izy no nangataka. Ary niaritra Yesu sy latsa maro tamin'ny fiarahamonina. Nefa jerevo fa nataony mihitsy ny fomba rehetrarehetra aregnesan'i Jesosy feonazy. Amen. Ny zavatra mba nananany Bartimeo dia tsisy efa-tsy zay le mahazanaky Timeo anazy. Zay ihany. Zay ihany mba nafantarin'olo anazy. Izo moringa iko zaniky zalamana mbola be. Zay fotsiny mba nafantarana azy. Fa ny ankoatran'izay tsy mampitehijiry. Raha mijery ny fiainanao dia mety misy olo dia mizomo. Ingahiny zay no. Fa ny zavatra mba azo raisina aminao kosa androany dia le mahazanak'Andriamanitra anao. Ary tsy azo vonona, tsy voavidim-bola, ary tsy maintsy voaka mpandresiny amin'izany ianao. Amen. Feno problème ny fiainana ary tegna mafy. Mafy tamin'ny Bartimeo satria jamby izy. Tsy mba afaka mahita ninina, tsy mahalala zavana. Olo jamba zany tsy mahalala zavana, tsy mba mahay kolera-draha. Na indesinao aminanjy aky karazana raha. Ino mara to? Kolera ino to? Tsy hainy Bartimeo magnavaka an'izany. Fa ny kolera mba hainy dia maizy. Fa tao amin'ny sainy tao kosa izy gidragidra be. Ary za mino fa mety nanometsina an'Andriamanitra izy hoe ino loatra maro fahotana nataoko mahatonga anakaran'ity. Tainy Jesosy enenao, tainy tompo ianao. Ka ny fisainana voalohany mila anananao, satria tsika teo hoe mila manana fisainana tsara, aza magnaritoky ianao, manana foana fanantenana amin'ny fiainana. Io ravagna ny secret Nelson Mandela, ny fanantenana. Ary nanoratra boky mihitsy izy amin'izay. Ino secret io? Ny olona raha mbola ao ny fanantenany, io tsy rava. Mampalaky maty olo araiky dia io.
raha vao ny espoir anao manomboka miaina dia manomboka agnaraka an'iny koa zay ny fofonena. Azonareo ve zany? Ny mampiavaka ny olona ray amin'ny olona anankiray dia io ohatrany ahoana ny fatrany fanantenana. Nisy gadra anankiroa tamin'ny andron'ny apartheid niarany gadra tamin'ny Nelson Mandela. Samborona zany. Dia zareo ny samborona io sady tsy megna rano, tsy megna hanina, tsy asiana mazava mihitsy agnatin'ny efitrano misy an'izany. Tsy megna hanina, tsy megna rano, tsisy mazava. Nidina agnaty trano izy. Dia le raiky lahy mitomagny foana isan'andro, olona anankiroa zareo tagnatina foana. Zagnare oviagna za lenao zany foana. Foatery zanako so mamelogno zareo za mampamelogno zareo teny gadra ty ndraiky vitanino zany fo isan'andro miandro fahafatesa isan'andro magnanjegny moa tsara fanogolo raha magnano sady tsy amegna rano tsy amegna hany tsy amegna fahazavana zany fo fa le raiky alandreo nitabatiky tany tozy vo miala tato mamorola bazary ary tsy miagna zao izy raha tsy tonga amin'ny devan'ny fivondrona. Izy amin'io migadra fa saigniny tonga bazary tonga amin'ny devan'ny fivondrona. Dia zaho izy koa voaroasana rehefa amin'ny fivondrona aky lasa koa zao izy mandeha amin'ireo mpamboly ary tsisy raha tsy tantara reny makasiky tanàgna io zany hoe ny vatany ihany zany no nidy tao fa saigninanjy mbola mandehandeha avelany ndeha lavitra. Fa le raiky là au contraire sady ny gadra tao vatagna ananjy gadra tao koa saigniny sy ny momba anazy jiaby ka ny minitra manomboka vitanao milibere ny saigninao io mijery zavatra hafa mijery zavatra tsara mijery fivoarana mijery fandrosoana dia ho batain'igny miaraka amin'izay koa io vatanao. I raiky lampimonomonona mpiano fahafatesana mpagnome Zagnahary sy ny nina io tsy ampy volany raiky ony dia maty. Fa i raiky laha ty dila ihany ony volany raiky tsy mety maty. Dila ihany ony 2 mois jusque 3 mois izy fa mikilezileziko malegny vony mbola mitafitiny vony 2 andro any rehefa mialety eny amin'ny fivondronana izy amin'io fa teriterokaigny nazy tabela zany hoe vatana izy nygadrainao io fa ny saigny mbola nandehandeha. Ny vatanao mety mandalo tsifitsiny fa ny sainao hoento amin'ny valim-bavaka. Ny vatanao mety miaritra zavatra marary fa ny sainao avelao mba handeha hiova amin'ny zavatra fa ho hitanao ho lasanao manana fanantenana aza magnary tompy. Maro no mihevitra fa raha manambady hono izy vao misy valerany misy ny olo magnanjany izy zegny mba tianjary eo lay any raiky mba nango tokantrano mety mba misy valerany eky donc za izy vao manambady hono izy vao misy valerany diny zao io nao mila mahita valera aminao tsy le agnaty pokety na mba tsy malemy randragna anao misy valera amba mitabataba am-piangona misy valera tainy tompo ianao tainy Jesosy ianao tenena aminay kaiky anao misy valera ianao misy valera. Amen na dia ino izy ianao secret Nelson Mandela ninanjy ndraiky nigadragna izy natao mitovy tamin'iny le zalaroalary io fa nisy tomboka kely tamina tafo dia mba misy mazava hely zany miditra agnatin'ny figadragna anazy tao dia ino raha volano raha mbola mahita an'io za tsy ho faty ary tsy maintsy mivoaka ato zay foana ningiany ndraiky raha mbola mahita an'io za ho sady tsy faty ary tsy maintsy mivoaka ato zany foana naherikely dia ino mitondra anazy mivoaka atao ary tsy maty inona zany fisainana tsara. Ery zanakanao reo mba hanamo fisainana tsara eny mety soregna anao ndraindray amin'ny zavatra ataon'ny zanakanao mety vignitra amin'ny vadinao anao ndraindray fa mba manana fisainana tsara ny amin'izareo. Ohatran'izany koa ny amin'ny asa fivelomanao
ny amin'ny tegnanao, ny amin'ny rehetra anagnanao, mila anagnanao fisainana tsara. Tsy problème niany io mamaritra hoe tsy ho lasa tsony eky ianao. Tsy zavatra mafy lalovanao androany no andeha ilazanao fa tsy ho tafavoaka ianao. Fa azo olo jiaby io. Ary zay nahatonga an'Andray mandeha mba niteny iny hoe ny olona tsisy problème zany angeo zaka olo tsy normal le. Tainy Jesosy ianao. Raha i Nelson Mandela zao namono tegna tao am-ponja, mety tsy lasa président Afrique du Sud izy. Betsaka revagna ny zavatra nanjoany Nelson Mandela. Maty ny zanany. Nampijaliajare madaminazy fa izy tsy namoy fo. Mbola njoro fogna izy ary samy teny zavatra positif. Ary ny tegna nagravy anazy mbola vonona fogna izy ifamela heloko. Vonona fogna izy amin'ny fihavanana. Enjaka ny revagna zany toe-po zany. Tainy Jesosy ianao. Dia avy eo ndana mba mahita an'izay tsara anagnanao. Ndana mba mahita an'izay tsara anagnanao. Anao ve mba mahita raha tsara anagnanao? Ndrendray avagna défaut-nao fo hitanao. Ary matetika moa igny koa no matetika ny tenen'ny ramoseno. Anao tsy mba karaha viavy jiaby. Viavy zegny, vadin'olo zegny, mba karaha anao dia tsy raha viavy jiaby. Zany fogna mba nilety tagnaty saignao. Ary nendray ba ianao lazain'ny ramosenao fa mametry io. Tasy raiky viavy nametry be karaha ndray misy viavy mametry reriky. Tainy tompony iny. Fa ndana mba manombo mba mahita le mbo tsara aminao koa. Misy raha tsara aminao ranombavy. Misy raha tsara aminao rahalahy. Mety le ereranao fogna izy hita fa le tsara mbola tsy hita. Ka Andriamanitra mahita le tsara. Regny olo hitanao hoe mamolava tena mamy regny ane tsy hoe igny fogna neny raha mbo taminazy. Mety nisy zavatra nanafitoagna anazy, mety nisy zavatra nampalahelo anazy, dia hitoaka no neveriny fa ho namagna tsy mahafoy. Fa mba misy raha tsara ihany agnatin'izay. Na regny olo mpangalatra regny. Mety côté na halatra no hitanao, fa mety misy fiarahamonina misy anazy any, tegna magnano 5-5 anazy satria tsy nahita anazy nangalatra fa nahita anazy nagnamporo. Azonareo zany. Ka ty ampahery anao zany ny agnaran'i Jesosy, manomboa ianao mba mahita ny tsara ao anatinao. Zany le ravagna mahatonga olo lasa mikamarady malaso. Satria tsy lasonanjy no hitan'le olo. Fa izy mavita magnome vola. Asa azonareo zany? Karaha ataon'ny vadinao izy io. Mety misy olo agny tegna tafiteny, ratsy mety olo ratsy fagnainy. Tsara hitanao iaratsy mpagnandry. Bisou ro azonao aminanjy ke vola, karama, cadeau. Tozinao, ratsy aminareo fa tsara aminaka hoanao. Zay le izy. Mandana mahita zay mba tsara aminao koa. Za mino fa mba misy aminao. Tainy Jesosy ianao. Bartimeo dia jamba. Fa ino nataony? Nanana feo izy dia nampiasainy ny feo. Izy moa zao. Bartimeo jamba fa nanana sofiny izy afaka nandeha. Raha mbola tsy hitanao zay anagnanao dia hijanona amin'ny toerana misy anao ifogna ianao. Fa ny minitra manomboka fantanao fa misy an'izao ianao, misy an'ry ianao ka ampiasainao, iny no mirécupérer an'ireto zavatra marobe tsy mety. Azonareo izy? Nampasitraka ny fahajambany Bartimeo, nampitsatra anazy nangataka, dia ny fahafantarany manana feo izy, manana sofina izy. Azonareo? Dia ireny feony sy sofiny regny no lasa nanokitra n'le fahajambany, nampahiratra anazy. Hitahantsika jiaby any Andriamanitra. Alléluia. Amen. Tainy Jesosy ianao. Mila tsaronao koa fa ianao io dia manana ny maizy ianao. Manana maizy ianao anao. Moko revagna le tsy dia voatsara loatra, ohatra hoe mba mifamaly hely dia mifanity. Indrindra moa matetika ny mpivady. Mifamava ratsy.
fanevateva, mifagnambanimbany. Raha misy kavana zavatra mandratra indrindra dia teny. Indrindra tenin'olona zay mba natokisanao, tenin'olona zay mba nitiavinao, tenin'olona zay mba nikonsiderenao. Ka raha mahainao konsideren'olona, tian'olona, manananain'olona, mba fehezy any zavatra tenenina, na tezitra azy. Possible anao mety manana ny maizy anao, mety manana ny marina, fa fehezy ny teny alokon'ny vava. Tainy tompo ianao. Zay le mba natonga an'andray mandeha ny teny iny hoe mety ratsy tarehinao zao fa intelligent. Mety fohy ianao fa manambola. Tsy haiko mety ngita anao fa manambadivazaha. Tsy haiko mety magnino anao fa magnandry. Mety mifaniteraka anao fa tiany. Ao venareo e. Mba manambo mahita zay mba tsara aminao. Amen. Ka raha misy miteny aminao ianao ne tsisy raha anagnina, anao tsy manana ninino, lengany zany. Misy ianao. Efa nisy 4,000 ndray andro ny famaly. Zare miankany zare fa ila ifanjovorandra rao ny 4,000. Hitaviteny enao, dia ino ndra volagnile rehetra? Mamoramora ty vava, zanga mantra velo loatra anao. Ao, dia resy amin'ny 4,000. Izy nga ono mantra velo loatra anao. Ka izany mba misy koa 4,000 mpanakarena. Azao, aiza ny mampanankarena azy? Ny considération apetrany ao anaty. Izy zany mbola mba mahita fa mbola tsaratsara ny raikry. Te hiteny izy hoe anao mangalamoramora fa anao ny ratsiratsy koe. Ka mba miova kely mba manombo mahita fa misy fahatsarana ao anatinao. Alleluia. Andriamanitra tsy namipetrak'olo ambony tany eto ka hoe tsisy raha filagnanany zany. Ny olona rehetra teraka niaraka tamina tanjona daholo ary manan-javatra goavana dia napetrak'Andriamanitra. Alleluia. Amintsika miteny io misy rangahy anankiray jamba fa mpanan-karena be amin'ny resaka fitendrena piano. Président ny Amerikanina voalohany izay antsoina hoe Roosevelt dia olo Kilemeny. Tainy tompo ianao. Mila mahita ianao ny fahatsarana ao anatinao. Ary raha sendra ka mba manambady ianao, manana namana ianao, manana mpiara-miasa ianao, mba omety ho mambidy izy ireo. Zany anisan'ny fisainana tsara. Raha dito ianao ndray mandeha nanaovako le témoignage ny Bill Clinton sy Harry Clinton. Zareo mivady io zany mba nandeha niaraka nandeha ny voyage. Mba tsangatsangana zany tegna hoe vie de couple. Dia izy zareo tamin'io fa président, raiky président, raiky premier dame. Dia nandeha ony nitondra tomobile i Bill Clinton dia nanao carburant tamin'ny toerana anankiray. Dia rehefa nanao carburant, io ny ex-ny Hillary Clinton, le pompiste. Le atao essence agnaty tomobile zany ny ex-ny madame. Dia nahoe c'est combien? Espèce rarana, tsy rarana fa ino carte. Espèce carte hozy. Dia ao zaraiky fa carte. Dia sady mifanongo nitsongony ao ny madame. Voilà ton ex. Sady mba hitanao le mandrabiraby regny. Ivy ny olona saiky vadin'ny ramatoa. Rehefa lasa ao zareo take dia mbola nitokakaka foana hoe anao tegna natsangany vintana mihitsy anao nanambady anahy fa tsara anao nanambady pompiste. Moramora foana ny madama namaly. Anao mangala moramora anao. Ko tsy nanambady anahy anao mety igny lasa président. Satria ozy agnatiko akato efa misy raha na vadina président. Azonao izy. Ka raha ianao zany mbola tsy mahita ny tombambidinao, tsy ny tombambidin'olo magnodidina anao, tsy tafavoaka amintsiny. Sambatra ianao raha nanambady ny vadinao io satria
ivadinao io manana raha ivadin'olo karaha anao da iny tompo alelo asi bravo kely aloha e sambatra anao manana ananjy amen nazo lesy mavelo ndo aratsika itsangana ivavaka misaorany tompo ary anao dia mba mangatahy anao a mba agnisan'ny lehilahy sy vehivavy mba hanana fisainana tsara amen tianao anao mba hanana fisainana tsara ivavaka rahatsika raha io misaotra anao zay matoky sy mino anao zay androany no ny falebiazany herinao no ny falebiazany osotrao no ny fahatsaranao rehetra zay narotsako taminay Andriamanitra manakare-pasoavany ianao Andriamanitra ny nofo rehetra ianao Jesosy eo taio reto vahoakanao reto mba hanana fisainana tsara mba hitoetra tsara amin'ny fatokinanao hitoetra tsara amin'ny fanomponanao ary horakofana amin'ny rahanao tompony fiainana saotra Jesosy saotra fanamasina manonona le fisainan'i Kristy hitoetra amin'ny tsirairay avy le sain'Andriamanitra mahavokatra hitoetra amin'ny tsirairay avy ary manomboka androany ianao hovan'Andriamanitra olombavao tanteraka amin'ny anaran'i Jesosy amen afaka